everyone, good morning. It's her day. I'm great. How about you? Me too. I'm. Before we start, begin. Finish. So, I wanted to check first. Ria, Present. Sandra, Present. Nazmi, Present. Riz, Present. Monique, Sela. Present. Okay. So then, now explain it's the text. Anyone know what is the narrative text? Narrative. Iya, teks naratif it's in bahasa gitu ya. Pertama, sebelum Bapak masuk ke dalam materi, kalian bareng-bareng sebutin kata peta, katakan peta. 3 kali. 2, 3. Katakan peta. Katakan peta. Petanya langsung terbuka. Itu narrative maps. Nah, di sini Bapak akan bagi lebih dahulu caranya dan baca di belakang ini ke depan sudah ada warna blue, green, and pink. Tempelkan. First one, Nazmi, go and read the text. Pada suatu hari, aku berjalan sendiri untuk menuju ke pengajian. Pada saat itu, teman-temanku bolos mengaji. Okay. It's red. Go ahead. Yeah. Thank you, Nazmi. Aku melewati rumah merah. Itu milik pesulap merah. Aku bertanya-tanya pesulap hijau. And the next it's green, Sandra. Sorry, green, Ria. Habis. Perjalanan ke tempat sangatlah jauh. Aku beli seblak Rafael agar kepalaku segar. Okay. Touch. Okay, Sandra. Setelah nyeblak, aku lanjut perjalanan. Okay. The last one is go ahead, Monique. Dan pada narrative maps ini, see you. Okay. Udah. Thank you very much for kalian membacakan cerita untuk itu. Sela boleh dulu karena tidak terbagi ke. Oke, Sela silahkan. Ini kan, Ya. it is a description, especially in the process or skill of telling a story. So, narrative text is essentially a description of the event that occurs. The description of this description is about what, whom, where, and did the event happen. Oke. Buat Sela. Oke. Nah, jadi semuanya naratif adalah deskripsi cerita yang mana cerita ceritakan apa, siapa, dan di mana. Itu definisi naratif teks. Naratif teks sendiri, ada yang tahu tujuannya apa? To entertain, and then to narrative text the entertain readers. Jadi untuk menghibur pembaca dalam naratif teks itu. Kedua,
convey certain ideas, value, and content. Nah, mungkin kalian pernah membaca di dalam sebuah naratif teks itu ada value-nya, bahan bacanya seperti. Dan yang ketiga adalah jadi untuk mengetahui cerita, salah satunya cerita daerah kalian seperti itu. Nah, di dalam naratif teks terbagi menjadi itu ada orientation, solution. Ketika kalian ingin buat sebuah naratif ataupun ketika kalian baca naratif teks terlepas dari 3 komponen. There is complication and the last one is the resolution. Orientation seperti menceritakan who is the participant and where the place settings. Jadi kayak orientation itu di awal paragrafnya. Lalu yang kedua, complication it's regarding the conflict. It is natural conflict, social conflict atau psikologi. Kalau natural conflict itu adalah konflik yang terjadi pada yang alami gitu. Sedangkan kalau sosial itu dalam sebuah tempat terjadi si A dan si B yaitu menjadi ada konflik gitu. Jadi ada 2 unsurnya di sini. Lalu the last one is resolution. Resolution ini adalah akhir dari naratif teks. Ketika kalian membaca, apa sih akhir dari naratif teks? Ada yang pernah membaca? Akhirnya? The ending, ya. Endingnya apakah happy ending or sad ending? Nah, ada yang pernah membaca naratif teks dan itu termasuk ke genre apa? Ada yang tahu? Story. Yes, narrative is a story. Fabel. Nah, di sini ada type of narrative text. Ada fairy stories. Ada yang tahu apa fairy stories? Ya, cerita. Kalau peri bersifat apa, Rizka? Fantastic. Oke. The second is fables. Ada yang tahu? Hewan. Legend? Legenda. Yang terkenal di Kabupaten Kuningan, legenda apanya? Legenda Bokor Kuningan masuk. Ada apa lagi? Asal-usul Cibulan. Next is historical narrative. Ada yang tahu bahasa Indonesianya historical apa, Monik? Sejarah. Salah satu contoh sejarah di Kabupaten Kuningan apa nih? Linggarjati. And the last one type of narrative text is ballads. Ada yang tahu? Cerita sedih. Sepertinya Ria suka nonton itu ya, naratif-naratif yang iya, balad itu bisa cinta yang tak sampai gitu ya. Jadi kayak bertepuk sebelah tangan gitu. Kan kalian udah kelas 9 nih, persiapan buat masuk ke SMK gitu. Persiapan buat masuk ke SMK atau SMA maksudnya, bukan persiapan buat apa gitu. Okay, so in the narrative text have the characteristic. Anyone know what is the characteristic in narrative text? Antagonis. No. Mulai dengan kata Oh iya. Long time ago and then once upon a time. One day. Good. Nah, di dalam karakteristiknya itu ada yang namanya past tense. Biasa vocabulary-nya yaitu menggunakan verb 2. Contohnya Sandra, verb 2 dari apa aja bebas? Bebas. Vocabulary? Apa ya? Eat at. Terus ada lagi adverb of time. Kayak tadi yang disebutin Ria dan Nazmi. Long time ago, once upon a time, one day, and then? Yesterday. The morning bisa. Use adjective in noun phrase. Ada yang tahu adjective di dalam naratif teks?
Yang pernah kalian baca apa aja? Ugly, beautiful, handsome, tall, and etc. ya, banyak gitu. Terus ada lagi action verb nih. Action verb. Tahu action verb seperti apa? Run, warn, ya seperti itu. Terus yang terakhir adalah use adverbial. Ada yang tahu? Seperti ya, kayak quickly and then normally and then usually. Nah, itu tadi tentang naratif teks materinya. Coba kita ulang lagi, naratif teks ada berapa komponen di dalamnya? 3. Sebutin. Resolution. Di dalam karakteristiknya ada berapa? Banyak ya. Salah satunya sentence long time ago atau adverb of time using verb to. Oke, type of narrative text ada yang tahu? Sebutin aja satu orang. Najmi, go ahead. Fabel, legend, historical, fairy tale. Oke, good. Nah, ballad. Oke, kalian sudah tahu nih dari mulai definisi, tipenya, jenis-jenisnya dan strukturnya dan juga karakteristiknya. Sekarang di sini ada aplikasi buatan Bapak ya, Kuniori. Nama panjangnya Kuningan Dictionary and Story. Nah, di sini Bapak sudah membuatkan cerita-cerita yang berkembang di Kabupaten Kuningan. Ada History of Kuningan, Sabtonan, of History of Gadpis, Waduk Dharma, Luragung, Cincawang, and the Buyung Dance. So, kira-kira satu orang deh mau pilih yang mana? Monik. Aku mau Waduk Dharma. Oke, Waduk Dharma, please click. Oh, it's very long text ya. Okay, go ahead. Anyone want to? Sandra? Waduk Dharma, according to local beliefs, during the time when the saints were still alive, Waduk Dharma was Fairly large. Boleh sambil berdiri aja, takut gak kelihatan. Maju boleh. Go ahead. Large dam or lake that while built by Mbah Satori, Mbah dalam Cager, ya. the water used to fill it came from the Cihanyir spring located right in the middle of Waduk Dharma and from the upstream of the Cisanggarung River. Mbah dalam Cager, Mbah Satori built the dam or lake for his son Pangeran Gencai to play in, as well as for his hobby of raising fish. Oke, thank you very much for Sandra. Nah, jadi itu sebuah naratif teks dari Waduk Dharma. Bisa kembali lagi? Tolong. Oke. Nah, sekarang bakal menceritakan History of Kuningan ya. Nanti ini juga buat tugas di minggu depan ya. Nanti kalian boleh membuat ceritanya. Bisa searching. Oke. Nah, sambil itu mari kita dengerin juga nih biar. In the context of spreading the religion of Islam, a great from Caruban or Cirebon named Syekh Maulana Akbar once happened at Buni Haji, Luragung area. Then continue his journey to Kajne, which at the time the population Hinduism. Syekh Maulana Akbar founded a boarding school in Sidapurna, which was growing rapidly because there are so many people at the time established in Islam broad area, which was named Purwawinangun. The meaning is first built area. Syekh Maulana Akbar and was built in a guide is 1480 Masehi. Sarip Hidayatullah known as Gunung Jati come to Luragung. Ki Gedeng Luragung was head of the government at the same time. Ong Tien from the China come to Luragung and the married with Sarip Hidayatullah.
Ong Tien changed her name Raramas Sumanding. At the time, Sarip Hidayatullah and his Ong Tien agreed to adopt Ki Gedeng Luragung infant son, who has named Sang Adipati. Then the three of them went to Kajene. At the time, the Kajene was apa ya? Prince Arya Kamuning. Oke, Najmi lanjutkan. Was Prince Arya Kamuning who embraced in Hinduism and later joined to Islam. Sang Adipati was entrusted to Prince Arya Kamuning to lead it properly as long as Sang Adipati was not yet an adult. After Sang Adipati grew up, on 1st September 1498 Masehi, Sang Adipati was crowned the head of the Kajene government with the title Sang Adipati Kuningan. With the establishment of Kajene under the leadership of Sang Adipati Kuningan, since the date of his coronation, the area which was originally named Kajene was returned to its original name, namely Kuningan. And since then, September 1st has been designated as Kuningan birthday. Sang Adipati Kuningan was also assisted by Dipati Ewangga, or also called Dipati Cangkuang, and Rama Jaksa. Dipati Ewangga has a horse named Simindu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Nazmi. So, what is the title of this story? History of Kuningan. Who is the participant in this history of Kuningan? Sang Adipati. Sang Adipati, and then Ong Tien, Sarip Hidayatullah. So, what is the place setting in history of Kuningan? Kuningan, Luragung, Cirebon, ya kayak gitu. Ada kata-kata yang ditemukan di dalam karakteristiknya seperti apa? Kayak past tense, adverb of time, apa? Boleh sebutkan Najmi? Syekh Maulana Akbar one stop. Ya, itu termasuk ke past tense ya. Oke, semuanya sudah mengerti tentang pembelajaran naratif teks? Mengerti. Oke, karena Bapak anggap kalian sudah mengerti ya tentang naratif teks. Untuk minggu depan, kalian boleh memilih salah satu ceritanya dan kalian ceritakan di depan kelasnya masing-masing. So everyone, that's all for this today. I hope you can get the benefit for this material. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.